رمضان أحلى أياما باركها المولى وأدامك بالجنة عطر أنسامك محلى صيامك محلى قيامك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن تغنيني الله تعالى في كبو شيطان إبليس اللعين تورما. بسم الله الرحمن الرحيم. أن ينسيني الله تعالى تغبر كماي. سورة الفجر. أكوني فجر سورة مكية مغنغدو وآياتها آية دفا لهم 30 آية. آية بسبدو والميكا فمدنا كفندو. نعم. والفجر على كلنا فجر دواتي دا والليال نغلنا شولا عشرين ميشوتاي. نعم. والشفع نغلنا فلافلاولا والوتر كالكلنجلونا والليل نغلنا شولا إذا يسري ناتارا. هل ينغلي دوسا في ذلك القسم نكان نغالينو لذي هجر قابي وصلك حكلي تيجيوا. ألم ترى محمد إما يلك كيف فعل ربك إما إمينج بعاد أدنغولا إرم من إرما كوي ذات العماد منو يتروفي تيجيوي التي منو نغدو لم يخلق مثلها فمنو نونا مدى في البلاد ديكما كولو سانفي وثمود نانينا سمودو كو نيمينغولا الذين سمودا كمنو نغدو جابوا الصخرة منو يكولو سوغو بالوادي دينغي كونو وفرعون kana nyina nyeminga firawuna na zila autadi ni bembe ngala tigiye allazina firawuna minu ni onyona u tagaw uye dansa ko fil biladi dugu kono fa aktharu uye chayalike fiha dugu makolo safe alfasada wacheni bonyana fasabba alaihim rabbuka fasabba ima ishurulike عليهم شنكلا نونغا ربك نو يكا عليني صوت عذاب نيانغتا بوسا يرلا إن ربك محمد يكا دو إما لا نغالنا بالمرصاد على دنمبكا جون لاجي فأما الإنسان أكو أما يكا دو أدم ديسا إذا ما ابتلاه ربه أتشويا نندي نالا يا الله جرابي فأكرمه نينغا أدم دي بونيا ونعمه نينغا نيما وكاي فيقول إبي أدم ديني مانغامي ربي نيما أكرمني على يني بونيا دري وأما إذا ما ابتلاه أماني على يا الله جرابي دوم فقدر عليه رزقه فقدر نينغا قرونيك عليه أدم ديكا رزقه أغار سكلا فيقول أدم دي بافو ربي يا نما أهانني يندغويا كلا ماتوكا بل وكما يرتوي لا تكرمون اليتيم أما يتيم دين أتو بوين ولا تهادون والما ولا يهودون نعم وتنيون لا شو على طعام المسكين مسكين ودومنينا وتأكلون التراث وأبي تشين فولو دي دون أكلا دوننا لمن حالي داندالا وتحبون المال وأبنا فولو إنغانو حبا كانوا يرلا جمان سبكرو كانوا دو والله كلا لا نيكما إمبلا إذا دكت العرض ندوغ ما كولو كوني يرى لا دكا يرى لا دكا يرى لا كورا ندوغ كولو ولو لا نعم وجاء ربك محمد ما بناسا والملك أني ملكه صفا وبنا أرانا صفا أرانتلني
وجيء يومئذ u bina o do kɔni za بجهنم ni jahanama yɛrɛ ye يومئذ o do kɔni يتذكر الإنسان adamaden hakili bi jigin وأنى له الذكرى o hakili jigin bi mun ye bilen يقول adamaden b'a fɔ يا ليتني ne ta wuyo قدمت hali ne kun ka bila ɲɛ kɛ n ka لحياتي diɲɛlatigɛ ye na ɲuman kɛla فيومئذ ala ko o do in kɔni za لا يعذب عذابه أحد maa si ti ɲangata ninnu ɲangata bɔ ɲɔgɔn la ولا يوثق وثاقه أحد maa si ti ninnu ka jɔnnasiri ɲɔgɔnna kɛ يا أيتها النفس المطمئنة e ni danganiyalen sa ارجعي i ka segin sa إلى ربك i ka nin ma yɔrɔ la راضية i jɛnɛ ni i ka baraji ye مرضية jɛnkelen i ma ala yɛrɛ fɛ فادخلي e ka don sa في عبادي n ka jɔn ɲumanw jɛ la وادخلي e ka don jannati n ka alijinɛ kɔnɔ a ko cogo di والفجر a ko wali fajiri ko ala ko a kalenna fajiri da la ko fajiri min ko don ko naharu yomu nahari نعم seliba sɔgɔmada fajiri k'o de ko don nka dɔw ko n'a ko alifajiri k'o tɛ fajiri kelen ye dɛ k'o ye diɲɛ don o don fajiri ye الله أكبر mana ala yɛrɛ de b'a dɔn min bɛ fajiri la ni ala ye i kale fajiri la نعم na وليال عشر wala yalin ashirin ngale na su tana o kuma na layali ashiri u ko i n'a fɔ sisan ni seliba kalo jɔra fo ka taa se fɛnw faga dɔw ma baganw faga dɔw ma o su tan in o ye tile tan ye tile tan min ka bon ala bolo kosɛbɛ نعم hiji ko ni fɛn bɛɛ bɛ latigɛ o de kɔnɔ نعم o tuma na ko ala kalenna o su tan de la n'o ye zele hija ye na والشفع والوتر wa shafi o tuma na shafu ko kuma sa ko ala ko a kalenna fila ma fɛnw na wali watiri a kalenna kelen kelen ma fɛnw na ko shafu k'o de ye yomu nahari ye witiriw k'o ye yomu arafa ye i y'a faamu wa نعم shafu ni o ye fila ye نعم k'o ye naharu do ye n'o ye kanbɔrɔ do ye n'o ye seliba ye ko witiriw k'o ye arafa ye mɛ dɔw ko kun ko shafu min filɛ ko do fila do bada yomi nahari kantigɛli kɔfɛ tile fila in y'a dɔn tile saba bɛ kɛ min na نعم mana tile fila fɔlɔ in parce que ala yɛrɛ b'a fɔ ko ni maa min teliyara ko tile fila b'o ta ɲɛ kumana ni tile fila b'a ɲɛ a tɔ tɛ kelen ye wa wali watiri o de ye yoma mɔgɔw bɛ bɔ ye don min na k'u ɲɛsin maga ma a tile sabanan bɔn dɔw ko shafu ko n'ala ko wa shafu ngale na fila filaw la ko fila fila tɛ dɔwɛrɛ k'o ye ala ka dali bɛɛ de ye i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na diɲɛ na o ye fila fila ye parce que ala ko wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn ko fɛn o fɛn ale ala y'a fila fila de da o tuma na ko fila fila in ye dali yɛrɛ de ye adamaden o saw o wulu o fɛn o fɛn o bɛɛ ye shafu ye parce que o ye fila fila ye n'i ye wulu dɔ ye nin ye wulu fin ye dɛ nin ye wulu bilen ye nin ye wulu belebele ye dɛ nin wulu in ka dɔgɔn dɛ o tuma na fila fila bi fɛn bɛɛ la o tuma na wali witiri ko o ye ale ala kelen ye o ye minnu y'a kɔrɔkɛ wa shafu ye ngale na n ka dafɛnw na wali witiri ngale na ne yɛrɛ ala la o tuma na fila fila ani kelen dɔw ko la shafu k'o de ye sɔlatu subuhi ye sɔgɔmada o de ye shafu ye parce que o ye arakan fila ye
ko wal witri ko e salatul maghribi la fitri seli parce que o bi labani arakangele ndama de o madafa ko bo beyita fo mais kabako e muye ninte ka fo do yi miri ka fo ide nimbe hadisa ude be me ka ni fon fo sisa abe hadisa de ta ka hadisa ta ka cheuta fo ka se krama ko krakoti yini fɛn fɔ nin bɛɛ ka sanadu bɛ yen bon o tumana ni nin bɛɛ ka sanadu bɛ yen kumaw dun tɛ kelen ye o de la kafiri kɛ ni an ka silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bukhari ka hadisa dɔ la an b'a Aishata bɛ k'a fɔ ko ale ni kira kun bi ko minɛn kelen na n'u tilala fini t'u si la ko mɛ ko kira kun b'a daminɛ a yɛrɛ la o bɛ fɔlɔ k'aw ko ka sɔrɔ ale bɛ sɔrɔ ka na i ko bon kafiri minnu bɛ ka silamɛya gosi bi olu ye nin kuma in ta u n'an ka diinɛ karamɔgɔ dɔw cira ɲɔgɔn na c'est-à-dire u bɛ k'a kɛ fɛn ye u bɛ fɛ ka an b'a Aishata dɔgɔya n'a ye quoi min donna i n'a fɔ mudafiw k'a fɔ n bɛna silamɛya défend ou bien n bɛna alakira somɔgɔw défend sallallahu alaihi wa sallam u n'o cira ɲɔgɔn na a gɛlɛyara kosɛbɛ o nana ni hadisa dɔ ye ko an b'a Aishata ko ale sigili kira kunna fo ka taa se kira fatuli ma ko ale ɲɛma da n'a sɔrɔ a b'a faamu ale m'o ye a la a m'o ye ale la mais cɛ ko mɛ ko est ce que min bɛ ka kuma a bɛ ka kuma n'a hakili de ye ou bien a bɛ ka kuma a yɛrɛ ma ko mɛ olu yɛrɛ ka kitabu man di ko an b'a Aisha ko k'a ni kira kun b'a ko ɲɔgɔn fɛ ko nin kuma fila bi ɲɔgɔn ye yɔrɔ jumɛn na nin fila bɛɛ bɛ u ka kitabu mandiw de kɔnɔ min tɛ se ka sɔsɔ u fɛ cɛ y'o fɔ ko mɛ ko est ce que fɛn bɛ silamɛ yɛrɛw bolo u yɛrɛ da ko fɛn o fɛn ka kɛnɛ ko a si ni si ka kuma tɛ kelen an karamɔgɔ i b'a dɔn cɛ ye kuma min kɛ k'a jaabi a ma ɲɛ n ko u k'u jɔ fɔlɔ n k'a siri a ko tanaqudul kutubu as-sihahi fil usuli ya'ni annaha laysat wahyan min as-samai ne ko nwanzera ya alhamdulillah a ye mun fɔ kafiri ma kafiri de bɛ ka kira ka denbaya lagosi mɛ a tɛ ka k'a lagosi a y'a ta an ka kitabu de kɔnɔ a y'a ta an ka kitabu mɛ silamɛya mago jumɛn bɛɛ ala kira n'a muso koko la kira y'an dege janaba ko la a y'a farida fɔ an ye a y'a suna fɔ an ye a y'a mustahabu fɔ an ye mɛ anw mago jumɛn bɛ taa se kira yɛrɛ ta kɛcogo n bɛ fɛ ka nin de fɔ ye a ka gɛlɛn quoi mɛ a b'a kalama minɛ ala b'a suma o ye mun ye yahudiyaw ka kuma caman de donna anw ka fɛnw kɔnɔ bi u y'a dabɔ min kama a mangoro mɔna n'i bi diɲɛ kalama bi ka na waatiw c'est-à-dire chaîne télévision caman de yɛlɛlen don u bi si ka alakira neni u bi tile ka kuranɛ kɛ nkalon ye mais u t'a neni k'a fɔ n bɛ fɛ k'a neni la u b'u profiter de an yɛrɛ ye sira min d'u ma ka s'a ma sinon kodɔnna ni ne wulila sisan ka dɔ fa neni aw la k'o ba neni ka kuma jugu fɔ a ma mais
peut-être mbisala haklitigiw b'o ye ko Haidara bi s'a la de mais fo mɔgɔw k'a dɔn mun na n y'a kɛ min na n y'a kɛ n'i sera k'o fɔ mɔgɔw b'a faamu tiɲɛ na Haidara kan k'a kɛ parce que anw ta y'o de ye ka sin ka bin kan dɔ y'an su ka k'i kan dɔ ye wari d'a ma an b'i fa n'i ba neni ka na ni kuranɛ aya ngɔlɔlenw ye k'a tunɔmi ka bɛn an sago ma ka hadisa galonw ta k'i lebu mais min yɛrɛ bɛ ka kuma k'a fɔ a bɛ e lebu a tɛ ala fɛ a tɛ kira fɛ kodɔnna bɛɛ b'a dɔn ko firawunɛ don o la olu ti kuma ten an ka jugu ninnu ala ka don an n'u cɛ sinon olu ti kuma ten dɛ u bɛ dalilu de ta parce que u b'a dɔn n'i ye mɔgɔ neni mɔgɔbaya yɛrɛ tɛ neni ye fɔlɔ u b'a dɔn e tɛ mɔgɔba ye u ti mɔgɔ neni dɛ mais mɔgɔw b'u neni intervention kɛla dɔw bɛ u b'u fa neni k'u ba neni n'u y'u fa n'u ba neni cɛ bi yɛlɛ de a b'a fɔ non ko i ka sabali ko ale yɛrɛ tun bɛ tan ko dɔ yɛrɛ ti silamɛw bolo ko ale ti silamɛw contrôle la dɛ ko ale bɛ silamɛya de contrôle la ni mɔgɔ dɛsɛra i bɛ bugɔli de kɛ walima i bɛ nɛni kɛ ou bien i bɛ fagali kɛ mais n'i sera dalilu b'i bɔ n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw neni dalilu de b'a n'a bolo ni dalilu bɛ maa o maa bolo i ti maa neni dalilu de bɛ kɛ ka baara kɛ n bɛ fɛ k'a fɔ ye silamɛya jugu ninnu ti i neni komi an ka mɔgɔw b'u neni u ti maa neni mais an yɛrɛ ye fɛn minnu sɛbɛn dɛ u b'o de ta ka alakira dɔgɔya n'a ye ka diinɛ gosi n'a ye et puis u jo do fana a bɛɛ b'an ka kitabuw de kɔnɔ muso ko cɛ 30 ka muso ko fanga de tun bɛ alakira la cɛ 40 ka muso ko fanga tun b'a la cɛ 100 ka muso ko fanga tun b'a la cɛ 2000 o ka muso ko fanga b'a la nin bɛɛ b'an ka kitabuw de kɔnɔ kafiri ma sɛbɛn dɛ a bɛɛ b'an yɛrɛ de ka kitabuw kɔnɔ bon sisan cɛ kɛlen ka a gosi n'a nana ni hadisa ye déjà que Bukhari ninnu ko kaban alakira na Sayyidatu Aisha ko ale ni alakira sallallahu alaihi wasallam k'u tun bɛ ko minɛn kelen na n'u tilala komi kira fɔlɔ de tun bɛ ko ale bɛ sɔrɔ ka na o hadisa kɔfɛ o ni e nana ni hadisa wɛrɛ ko an b'a Aisata ko ale ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɔnɔ ani kira ka jɛ la u ma ɲɔgɔn ye u ma ɲɔgɔn ye a bɛ ka k'aw ko ni hadisa fila bɛ kɛ cɛ y'o de fɔ ko mais ko c'est à dire ko nin yɛrɛ b'a yira silamɛya yɛrɛ galonfin hadisa dɔ ko ta a bɛɛ b'a ka danaya kitabu de kɔnɔ a kitabu si tɛ ka sɔsɔ aw fɛ cɛ nana ni kaida min ye ko tanakudu kutubi sihahi tanakudu kutubi sihahi ko kitabu hadisa kitabu wulibaliw kɛnɛmaw k'olu ka ɲɔgɔn sɔsɔ fil usuli lasiliw la yaani annaha laysati wahyan min as-samai ko ni kitabu kɛnɛmaw silamɛw ka kitabu kɛnɛmaw hadisa kɛnɛmaw n'olu fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔ b'a gosi yan dɔ b'a gosi yan ko b'a yira dɔrɔn de ko wahayu tɛ wahayu de tɛ ɲɔgɔn gosi ko mɛ ni fɛn o fɛn tɛ wahayu ye cɛ dɛsɛra dɔrɔn k'a fɔ nkalonw b'a la nin de ye mɔgɔ faga yɔrɔ ye ko ni hadisa kɛnɛmaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko b'a yira de ko kuranɛ aya tɛ ni kuranɛ aya tɛ ni kɛnɛmaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a fɔ dɔ ti bi a yɛrɛ ko ni kɛnɛmaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ k'o b'a yira kuranɛ aya tɛ mais a jaabi ye mun ye ni kɛnɛmaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ dɔ de ye nkalon ye c'est à dire dɛsɛ kɛra parce que bɛn kɛra a kan de ko Bukhari kɔni ani Muslimu ko an bɛɛ ka sa an k'a fɔ a fɛ bɛɛ ye tiɲɛ ye mais n'a sɔrɔla a b'a kalama Mali bɛɛ cɛ tɛ yan min ye Bukhari kɔrɔta ka tɛmɛ ne kan a kasɛtiw bɛ yen
anw ye Bukhari kɔrɔta mais an m'a kɛ kira ye an m'a kɛ nabi ɲuman ye an y'a to mɔgɔya la aha o kuma na an ye Bukhari to mɔgɔya de la an m'a kɛ kira ye an m'a kɛ nabi ɲuman ye an y'a to mɔgɔya cɛsiri la ka hadisa ɲɛɲini alors i ye hadisa ɲɛɲini mais wahayu ti jigin a kan n'a ye hadisa kolo dɔ sɔrɔ a ka danaya sira kan wahayu t'a fɔ a ye ko nin man ɲi Jibrila kun ti jigin a kan o ye kelen ye mais filanan est-ce que kuma yɛrɛ minnu bɛ Bukhari kɔnɔ a bɛɛ y'a ta ye wa kuma in bi yan de mais i mana mɔgɔ mankutu cogo o cogo i m'a kɛ Ala ye i m'a kɛ kira ye mais ni fili dɔw yera a la o fili yirali o tɛ i y'a dɔgɔya o y'i ka diinɛ bonya de anw ti Bukhari dɔgɔya fo an ka sa a y'a cɛsiri a sara bɛ Ala de bolo nga an t'a kɛ maasumu ye fo diɲɛ ka wuli isma t'a la k'a fɔ fili ti y'a kɔnɔ la mɔgɔ don mɔgɔ don nin kuma ninnu bɛ mun ye sisan a b'o o kitabu kelenw kɔnɔ a wulibali ninnu caman kɔnɔ ko kira muso dɔ ko istihada kun b'a la istihada de ye ni règle b'i la n'a dati tɛmɛna waati o waati dira ko a kan ka ban ni kuma ye o bɛɛ tɛmɛna o tumana sariya b'a o de don o de don istihada kɔni o de don bana joli de don ni haida dɛsɛra ka tigɛ a bɛ kɛ bana joli de jazakumullah khair bon o la sisan sariya b'a f'i ye ko i k'i saniya c'est-à-dire i ka seliji ta i k'i janaba ko i ka seliji ta i ka seli yanni a ka furakɛ mais an b'a isata bɛ k'a fɔ ko olu ni kira sɔrɔla silamu u bɛ misiri kɔnɔ ko u bɛ tikafu la misiri kɔnɔ ko kira muso dɔ a m'a tɔgɔ fɔ ko istihada kun b'a la k'u kun bɛ minɛn de don a kɔrɔ a selitɔ misiri kɔnɔ pour que joli caya fɛ o ka kɛ minɛn in kɔnɔ bon ne bɛ fɛ ka min fɔ silamɛya bɛ nafa jumɛnw sɔrɔ ninnu tumana i b'a ye wadu yahudiya don hali n'a fɔli gɛlɛyara o de don an b'a isata maa fɔ an b'u ko k'u jɛ k'u bɔ a la an b'a isata maa fɔ n'olu ma se k'a fɔ anw b'a fɔ lahara an bɛ jɔ Ala ɲɛ kɔrɔ an b'a isata maa fɔ galonfin don yahudiyaw ka montage de don n'o tɛ Alakira ye bange joli ɲɛfɔ an ye o kalan banna figutigiw tilala k'a walanwalan an ye o kɔfɛ o kalan banna mun bɛ taa an se Alakira ka denbaya yɛrɛ muso dɔ ka istihada ma an bɛ mun ɲini ye an bɛ mun ɲini ye u ti dɔwɛrɛ fɔ ye maloya tɛ diinɛ na koyi diinɛ bi ko de ɲɛfɔ wa maloya ti diinɛ na diinɛ bi ko ɲɛfɔ mais kira y'a ɲɛfɔ kaban mais n'a fɔra ko e ba kun b'a kɛ i bɛ kɛlɛ kɛ maa o maa ka bɔ i bolo n'i ko o ma ko anw ne ba kun bɛ seli tasa de kun bɛ don a sen kɔrɔ walahi a ti bɛn a ma a ti bɛn a ma anw ka kira bɛ se ka kɛ mɔgɔw bolo a n'a ka denbaya ko Ayisa ko an b'a Ayisa ko galon don e n tɛ sabotage ye ko haraka bɛ bɛn seli la mais olu ko haraka ti bɛn a fɛn bɛ n bolo Ali n bɛna a bɛɛ d'i ma o karamɔgɔkɛ bɛ ka wajuli kɛ ko a fɔra ko Seydina Ali ɔ i y'a ye dɛ k'o ye saraka bɔ ko k'a to seli la cɛ karamɔgɔba a bɛ ka o galontigiya ko kumana ko Seydina Ali ka i lamaga seli la k'a kɛ tan seli la k'o ye seli la n'o kɛra u bɛɛ yɛlɛla ko o tɛ tiɲɛ mais sur place yahudiyaw ka hadisa u sera o ma dɔrɔn a ko lamaga bɛ bɛn seli la
ko parce que ko na alakira kun bɛ seli ko na ba Aisha nana da gosi k'a fɔ n bi yan ko kira kun bɛ sin ka taa da yɛlɛ ten ko ka sɔrɔ ka na a ka seli continue ah mais sur place a kelen de ye nin bɛɛ fɔ Sidina Ali ka bagi ko la a y'o gosi ko bɛ se ko o ti ka tulo kɛ seli la yan ko ka tulo kɛ seli la mais a sera an b'a Aisha ta ma ko kira b'a to seli la n'an b'a Aisha nana dɔrɔn kira bi seli bila fɔlɔ ka taa da yɛlɛ an b'a Aisha ye ka na seli continue mais u fɛ ka mun de fɔ yan mun bɛ fɛ ka fɔ yan a y'a lajɛ a taara fa n'a ba ka nin de la mais an bɛ sa nin kan dɛ anw y'an ka yɔlɔkɔ bɔ an ka na pewu hasbunallahu wa ni'mal wakil ni nin ye karamɔgɔbaw de ka kuma ye ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko ni kitabuw fɔra ɲɔgɔn kɔ k'o b'a yira ko a ma bɔ Ala fɛ yen n'a ma bɔ Ala fɛ yen mun do nkalon fili do yahudiyaw ka mais silamɛya yɛrɛ diinɛ b'a fɔ k'a tɛ wadawu n'aw dɔn karamɔgɔ jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i ye dɔɔnin kala hadisa la n'i tɛ wadawu n'aw dɔn minnu ye hadisa dilan o y'a sɔrɔ hali Bukhari fa mana dugukolo kan Ala fa mana fɔlɔ hadisa namarala ka janfa k'a la kabini Ala kira ka hayatu la kabini kira fatura don min na fɔ bi hadisa bɛ ka fabriquer a y'a lajɛ ne ko n k'a fatulen a kɛra a balolen ɲɛna kira yɛrɛ bɔra don dɔ la k'a sɔrɔ dɔw bɛ ka sɛbɛn a ko nin ye mun ye ko non ko i bɛ kuma minnu fɔ ko an bɛ ka a ko a y'a fara k'a fili a kana n ka n ko sɛbɛn Ala ka kuranɛ bɛ jigin Muhamadu ka n ko ni ne ka kuma ni Ala ta taara ɲami ɲɔgɔn na a b'o fɔ cogo di a kana ne ka kuma sɛbɛn dɛ hadisa ma sɛbɛn kira ɲɛna hali n'o y'a sɔrɔ dɔw b'a a kun ye yamaru di mɔgɔ damadɔ ma olu ka yɔrɔ janya kama olu kun b'a kɛ Sidina Umaru nana ko ka hadisa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hadisa mana ye maa o maa bolo k'u ka taa don a bɛɛ la mun y'o kɛ parce que u tulo bɛ kuma minnu na ko hadisa ko ta hadisa ko mais n'o tɛ mun bɛ umaw bila hadisa jeni na a ye silamɛ ba fara ko kira ka ngo bɛ maa o maa bolo k'u kana n'a bɛɛ ye a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tasuma don a la mais mun na mais mun na e kana diinɛ bɛɛ a ka sokɔnɔna ma maa wɛrɛ tɛ se ka kuma anw ka yɔlɔkɔ bɔra Ala tulo b'a la nkalon don an b'a Aisha m'a fɔ walahi an b'a ko k'a jɛ k'a bɔ a la a m'a fɔ wadawunaw don a faamuna o tumana nin bɛɛ tu n y'a fɔ ye cogo min na an ye chɛfu ni wotiri hakɛ min fɔ a bɛ Tabari lajɛ tafsir Tabari a b'a lajɛ nin kuma in na tafsir Tabari a bɛɛ ka hadisa bɛ a bɛɛ nalen bɛ n'a ka hadisa ye tu si ni si tɛ kelen ayiwa o kayida b'u bolo ni kumaw fɔra ko kana dalilu fara ɲɔgɔn kan u ka belebele t'a la ka wulibali t'a la ni wulibali taara a tɔ ye jumɛn ye alors ne yɛrɛ karamɔgɔ ne yɛrɛ kanubaaba seko la dugukolo kan diɲɛ kɔnɔ suraka la ne ye maa min kanu a bɛɛ ye o ye Abdulhamid de Keshki Abdulhamid Keshki n wulila ka taa fɔ Misira ka taa ɲɛda mais ale yɛrɛ ani ne bɛ ɲɔgɔn bila yan o yɔrɔnin dɔw la hadisa ko la Bukhari ko la parce que Égypte ye sɔrɔdasi dɔ sɔrɔdasi o ye kitabu dɔ bɔ ka hadisa 100 ani damadɔ ta a m'a fɔ Bukhari ye kalo ye dɛ a ko ka Bukhari ko ka bɔ a la
hadisa kɛmɛ ni kɔ a y'o de ta Bukhari kɔnɔ ko Bukhari kan ka ko ka bɔ a la ko nin tɛ Bukhari ka kuma ye ko a donna a na de qu'est-ce qui yɛlɛnna juma na a ma diya dɛ wa ka Bukhari sɔsɔ an ti jɛ n'a ye Bukhari sɔsɔli u kan bɛ kuranɛ de ma parce que n'u sera Bukhari la dɔrɔn u bɛn'u kɛ kuranɛ kan bon ale y'a faamu ten n karamɔgɔ don a ka di n ye kojugu parce que cɛ de Abdulhamidu tun ye kamalen a y'a si bɛɛ kɛ don o don a bɛ taa kaso la n'a ye juma seli dɔrɔn u bɛna nɛgɛ k'a kan ka taa walahi a ko donna u tun b'olu sigi kafiri ninnu bɛ ka sigɛrɛti de min n'u ye sigɛrɛti min u b'a terike walaha min kɔnɔ santiri ye kɔnɔ ko walahi u tun b'a terike u jurangolo de kan u bɛ sigɛrɛti faga u langolo de kan i y'a ye ala ka diinɛ nɔfɛ dɔrɔn a ye tiɲɛ dogo kuma mɛnna o c'est-à-dire dɔw de y'u ni di ala ma ka tiɲɛ fɔ ala fo ka t'u sa u tɔgɔw ti tunu ala dɔw de y'u ni di ala ma mais nin jamaba in na n'i y'a ye don o don ale de bɛ minɛ don o don ale de bɛ minɛ a ko u bɛ t'u bila yɔrɔ dɔ la u kasoladen dama kaso kɔnɔ a bɛ jɛn n'a ye quoi aw bɛna a kamankun jɔ dɔ bɛ yɛlɛ o kan k'a nu don fenêtre la ka fiɲɛ sama dɔɔni n'o ye hakɛ dɔ kɛ u bɛ jigin mɔgɔ kelen wɛrɛ bɛ yɛlɛ ka fiɲɛ sama dɔɔni ɲɛgan ni ɲani min b'u la fana u bɛ ten de ka yɛlɛ ka i kun don fenêtre la ka fɛn mais ninnu ye nin bɛɛ kɛ fi sabilillah o la n bɛ to ka nin min fɔ denmisɛnninw ye c'est-à-dire karamɔgɔw fana jalaki bakun tɛ quoi karamɔgɔw jalaki bakun tɛ karamɔgɔ nafigiw kɔni tun bɛ yen mais waati dɔ de tun bɛ yen n'i ma kɛ fanga sago ye n'i ko i bɛ tiɲɛ fɔ u b'i faga ka bɔ i ka denniw kɔrɔ de bon karamɔgɔ minnu siranna o ɲɛ olu taara faamaw sago fɔli fɛ ka kitabu caman de dilan o kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ peut-être a dɔw se t'a la a dɔw se t'a la a caman bɛ yen o se t'a la fiyewu o de ye silamɛya tiɲɛ tununna tan de sinon i kalanna o i ma kalan o kayida kelen b'i bolo kɔni n'i tɛ bagan ye hakilila fɔlɔ min b'i la alakira n'a ka sahabaw jogo kɔni kun ka ɲi ɔ kumana n'i y'anw lajɛ bi ni maa min ye sunnamɔgɔ ye i b'o dɔn i bɛ sunnamɔgɔ dɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma na wallayli iza yasri wallayli ala ko ale kalenna su la iza yasri bi maana n'a tagara sara el isra'u wal mi'raj sara de kɔrɔ ye a taara bon isra o ye sufɛ taama ye sufɛ taama sara yasiri hali dunan ni sufɛ taama na o de bɛ fɔ sarayitu walima asrayitu a bɔra sufɛ o ye a bɛɛ ye kelen ye a bɔra sufɛ mais waleyli iza yasiri ne ala kalenna su la n'a taara n'a tugutugura ɲɔgɔn kɔ hal fi zalika qasamun li zi hijr a ko yala o ne ka nin galeni ninnu hakilitigi dɔ b'a la n'a y'o bɔ wa ne ala ka n gale ka n gale aw adamadenw ye yala nin galeni a ye hakilitigi bɔ wa hal fi zalika qasamun li zi hijr a ye hakilitigi bɔ mana ala ka kaleniw ko b'a kɔ mais a ka ca la hɛrɛ t'a kɔfɛ
ala b'i kale ka tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ hɛrɛ tɛ yen a bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ n'o sɔsɔra a man ɲi naam alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'adin a ko ala ye min kɛ adangaw la ko muhamadu i m'a ye wa ale ni n kɔrɔ de n'a a yɛrɛ m'a kɛ ka ɲɛ m'o de k'aw la n ye min kɛ adangaw la n'a m'a kɛ ka ɲɛ m'o de k'aw la naam irama zatil imadi irama tafsirikɛlaw ye fɛn caman fɔ irama na nga a surumani ye min ye irama ye atifu bayani de ye li adin atifu bayani do li adi irama nana de ka ada wala parce que ada fɔlɔw bɛ yen ada filanaw bɛ yen hali ada sabanaw bɛ yen mais ada irama bi fɔ ada min na n'u ye irama kɛra atifu bayani ye ka o ada in de walanwala mɔgɔw k'a faamu min ye irama ka ye irama ayi irama dɔrɔn o de ye atifu bayani ye li adin irama nana ka adi de walanwala ko ada min ko do iramakaw kuma ɲɛna Adam kuma ɲɛna o tuma na a ko ada fɔlɔw de ko do qawmu hud Hudu ka adangaw ko olu de bi wele ada irama o de ye adanga fɔlɔ ye n'o ye qawmu hudu ahalaka adanil ula bien o tuma na adanil ula dɛ o de ye irama ye ada irama o de ye ada ula ye qawmu hudin n'a sɔrɔla o bɛ faamu waqila ismu baladin dɔw ko atifu bayani tɛ ko dugu yɛrɛ de tɔgɔ ye irama a kɛra dugu min na k'o dugu de bɛ wele irama minnu y'o fɔ fana summa ikhtalafa allazina qalu innahu ismu baladin minnu ko dugu tɔgɔ do olu yɛrɛ tilala ka fɔ ɲɔgɔn kɔ qala ba'duhum al askandariya dɔw ko askandar de do wa qala ba'duhum dimashq dɔw ko non ko dimashq de do ko irama ye damas comme a b'a dɔn ni damasi Suria ko irama y'o de ayiwa wa qala ba'duhum umma dɔw ko dugu tɔgɔ tɛ ko jamakulu de tɔgɔ do irama wa qala al-akharuna irama ay al-qadimatu ko irama ko arabu kan tɛ ko irama kɔrɔ de ye fɛn kɔrɔ o b'an fɛ yan so e taara so kɔrɔ la an taara sokura la anw bɔra sokɔrɔ la an taara sokura la mana ko irama kɔrɔ de ye kɔrɔlen al-qadimatu irama al-qadimatu fɛn min kɔrɔlen do o tuma na adanga kɔrɔw ko irama nana de ko arabukan tɛ a nana ka a fɔ de ko adanga kɔrɔw bi adangaw tɛ dɛ o tuma adangaw tɛ dɛ adanga kɔrɔw irama n'a sɔrɔla a bɛ ka faamu